ये केवल रंग बदलवा जानते खाली कोठा रंग बदला बस रंग बदला हकीर जर्सी बदली तुम धर्म प्रधान प्रति एत लोक स्वागत जनवा जो विदा करागला से एट लोक स्वागत करवा विरोध नेता नवीन पट्टनायक दिल्ली में सीधा सब भाव ककरोच जनता पार्टी की समर्थन करवा धर्मेन्द्र प्रधान को इस्तीफा दाबी करवा राज्य शिक्षा मंत्री नित्यानंद गौड़ को इस्तीफा दाबी करवा से समय मुख्यमंत्री जी की दिवर्ष ऊर्ध क्षमता रही सारे सी निजी को अधिक शक्तिशाली करने कथा कि समय धर्मेन्द्र प्रधान का आविर्भाव ओडिशा रे केंद्र मंत्री गला ओडिशा रे प्राय प्रत्येक नदी रे महानदी रे बन्या आसला परे उत्तर ओडिशा प्राय प्रत्येक नदी रे गोटे बन्या परिस्थिति मु कहबिनी गोटे भयावह बन्या बहुत प्रकार क्षतिग्रस्त होता बन्या बोली मु कहबिनी किंतु सारा नदी मानकरे ओडिशा मेजर रिवर मानकरे अवश्य दक्षिण ओडिशा को छाड़देले नदी मानक गोटे बन्या आसी बन्यार बुढ़ाए लोक क्षतिग्रस्त होती प्राय ओडिशा रे 15-20 लाख लोक क्षतिग्रस्त भी होती अनेक चाष जमी तो निश्चित नष्ट होती 5 जन लोक मरी उत्तर ओडिशा सबू नदी बैतरण ठूँ आरंभ करी जिते जिते नदी अच्छी एपरी ब्राह्मणी मध्य बन्या अच्छी बाहर शेष को महानदी रे जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रबल वर्षा है ओडिशा तो हीराकुद तले अंचल मध्य प्रबल वर्षा होती तेणु महानदी मध्य बना आसी प्राय 10 लाख क्यूसेक पानी बर्तमान मुंडली रे अतिक्रम करुच्ची गोटे मध्यम धरण बन्या कह भयावह बन्या ना किंतु बन्या गोटे आतंक अच्छी कारण छत्तीसगढ़ एवं वर्षा हो छत्तीसगढ़ आहरी पा आसी अधिका गेट खोलिया पड़े जहाँ आज कहते जलसेचन विभाग बन्याटी आहरी बढ़ी पारे 11 लाख 12 लाख पानी हेल्थ तो बहुत भयंकर अवस्था हो विशेषकर पुरी कटक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर ए जिला मानक यही समय किंतु ओडिशा राजनीति बहुत सरगरम हो जाइए बन्या को नहीं राजनीति नुहे बन्या कि बन्या गोटे ओडिशार गोटे बहादुरी होशार कहि मु ओडिशार डिजास्टर मैनेजमेंट ओडिशा बराबर बन्या ओडिशा रे गोटे सब बेले बन्या हुए बराबर बन्या हुए ये बन्या कमी एवं बात्या मरुड़ी ये ओडिशार बराबर चली एवं ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट रे किसी भल काम कर जेकोसी डिजास्टर हेले किपरि ताकू मुकाबिला करने पड़ो कर देखो ये जो बन्या होती साधारणतः ये बन्यारे जो भाई बाहर मरे लोक मैंने क्षति मरीच लोक 5 जन मृत्यु होती आम टे आगुआ प्रिपेरेसन टे कम थी मुझे कि मोटाउन भाव में आम व्यवस्था डिजास्टर मैनेजमेंट व्यवस्था यहाँ एभली अच्छी जी यही परिस्थिति की से मुकाबला करें अनलेस भयंकर 1999 भाया महाबात्या नहेले किंतु यही समय आपड़ जानते बन्या गोटे हूँ जदि राजस्व विभाग हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट मैनेज कर राजस्व मंत्री अच्छा सुरेश पूजारी बराबर मॉनिटरिंग कर बन्या जलसेचन विभाग मुख्य काम वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट बन्या तो नदी आसो ना कि से समय मुख्यमंत्री 4 दिन दिल्ली रहा जो दिन धर्मेन्द्र प्रधान आसिले एवं लक्ष्मणानंद सरस्वती बही उद्घाटित है आरएसएस तृतीय मुख्य लोक आसी से दिन ठार से जाइछन्ति दिल्ली ये 4 दिन है सी ओडिशा नहांती धर्मेन्द्र प्रधान जो आसिले जो दिन धर्मेन्द्र प्रधान केन्द्र आप जानते सहित आलोचना करोडिशा बीजेपी सबुठ प्रभावशाली नेता भाव में सब रही कि केन्द्र मंत्री थे 12 वर्ष मंत्रिमंडल चलीगला इस्तीफा देवाक बाध्य हेले सी कि आसला देखा गला ओडिशा सरकार
5 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ 17 ଜଣ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ, ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଏମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆହୁରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ। ଏତିକି ସମର୍ଥନ ହୁଏ ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକମାନେ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧେକଙ୍କର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବା ମାନେ ବା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ବହୁତ ଦିନରୁ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟା ପଟେ ସେ ଗୋଟା ପଟେ ଏଇଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସିଧାସଳଖ ନଥିଲା ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଳୁଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେ ଅନୁଗତ ତା ନୁହେଁ। ଏକ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ହେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲା, ଏମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଲୋକ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି କର୍ଣ୍ଣବର୍ଦ୍ଧ ସେ ଜଣେ ସିନିୟର ଲୋକ ମଧ୍ୟ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆସନ 2 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସରକାର ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିନିଯୋଗ ବହୁତ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶାସନଟା ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇପାରେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହାସଲ ହେଇନି। ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଭାଗ ଦଳ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଗମ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇପାରୁନି, ଏସବୁ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆଗମନ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତି ଏତେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରାଗଲା ସେଠୁ, ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଲୋକ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ବଦିନ NDA ସାଂସଦମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଭଳି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ହେଇଥିବ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାୱାର ସେଣ୍ଟର ଭାବରେ ଯଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲେ ସେ ଅଧିକ ସମୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେବେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାୱାର ସେଣ୍ଟର ଭାବରେ ଆସିବେ, ଏଇଟା ସେ ଆଡ଼ିକି ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରୋଧୀ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା, ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା, ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଏ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଭୁଲ ପାଇଁ ତାକୁ ଜବାବଦାର କରିବା, ଏନ୍ଡିଆର୍ ଦଳକୁ ସକ୍ରିୟ କରିକି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ତାର ଜର୍ସି ବଦଳି ଦେଲା, ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଦେଲା, ବ୍ଲୁରୁ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆସିଲା, ନୀଳରୁ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗକୁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗକୁ ଗଲା, ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର, ଇଏ କେବଳ ରଙ୍ଗ ବଦଳିବା ଜାଣନ୍ତି, କେବଳ ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଖାଲି କୋଠା ରଙ୍ଗ ବଦଳା, ବସ୍ ରଙ୍ଗ ବଦଳା ଏବଂ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗ କରା, ଗେରୁଆ ଯାହାକୁ ପାଖାପାଖି ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହକିର ଜର୍ସି ମଧ୍ୟ ବଦଳିଛି। ଏହି କଥା ସିଏ କହିଲା ପରେ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, କାରଣ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଜର୍ସି କ'ଣ? ବ୍ଲୁ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ, ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ମଲେସିଆ ଥିଲା। ଏଇଟା କାହିଁକି ବଦଳିଲା? ଯେହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କି ଯିଏ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରିକି ସପୋର୍ଟ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ବ୍ଲୁଟା ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ରଙ୍ଗ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇ କଲର୍କୁ ଚୁଜ୍ କରୁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବିଚାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ରାଜନୈତିକ ବିଚାର ହିଁ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମତକୁ ଅନେକ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ହକିର ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା
हकी दल को स्पॉन्सर करथिला हकी दल समस्त खर्च बुझुला एवं हकी ओडिशा स्पॉन्सर करुच्छ इंडियन हकीर भारतीय हकीर मेजर खर्च स्पॉन्सर खर्च ओडिशा सरकार बिहार करुँच ओबीसी जरिया जो खर्च बिहार करुँच से जर्सी बदलवा कम यहाँ से नवीन पट्टनायक बेलू आरंभ हो कम हकी के स्पॉन्सर करने कम ओडिशा सरकार बहुत दिन पर नवीन पट्टनायक हकी वर्ल्ड विश्वकप ये कर बड़ बड़ प्रतियोगिता ओडिशा ओडिया बहुत स्टाडियम कर सुनाम भी अर्जन कर सी बर्तमान पुणी सी कहते से हकी चली ओडिशा सरकार चाप देकी ए नारंगी रंग को आनी कौन भावतु कि दिलीप तिर्की हकी इंडिया जे प्रेसिडेंट सी तो बीजेडी नवीन पट्टनायक बहुत क्लोज थे बीजेडी दल प्रार्थी भी होते राज्यसभा बीजेडी दल नेता भी थे तेणु मुझे कंटेस्ट स्पष्टीकरण किए दब किपर दब राज्य सरकार एपर्यंत किसी कहूना कि नवीन पट्टनायक यहाँ कहते और नवीन पट्टनायक मत को भारत वर्ष बहुत खेलाड़ी मैंने बहुत प्राण समर्थन कर नारंगी कहीं गला भारत वर्ष अन्न सबू टीम तो क्रिकेटर अच्छी जो कला तार तो परिवर्तन होनी ये कहीं हकी करागला क्रिकेट पड़िया तो सैया तो से दृष्टिकोण ए प्रश्न गुड़ा रही जना पड़ी नवीन पट्टनायक जो सक्रिय हो जाइए सरकार मुझे चाप सृष्टि करेंगे बीजेपी विरुद्ध गोटे आटमोस्फियर राज्य करेंगे सरकार विरुद्ध एवं से निजी सक्रिय दल को सक्रिय कर समय मुख्यमंत्री जी कि 2 वर्ष ऊर्ध क्षमता रही सारे सी निजी को अधिक शक्तिशाली करने कथा कि यही समय धर्म प्रधान का आविर्भाव ओडिशा रे केन्द्र मंत्री गलापर एवं सी आउ गोटे चैलेंजर भाव में आविर्भाव हो गले मन मन एवं से बेल को देखु जहाँ मतलब ओडिशा एत बड़ बन्या परिस्थिति मुझे कहबी बन्या गोटे भयानक बन्या हो जाए नई पारे कि ओडिशा रे बन्या सब नदी बन्या आसूँ महानदी बन्या आसूँ 10 लाख ऊर्ध पानी मुंडे क्रॉस करुशार बैतरणी जिते उत्तर भारत ये उत्तर ओडिशार नदी सब अच्छी सबू नदी में बन्या आसूँ ब्राह्मणी बन्या आसूँ यही समय जल संपद विभाग मुख्यमंत्री जल संपद विभाग मंत्री 4 दिन धरी दिल्ली रहा ये गोटे प्रश्न पड़े ये गोटे राजनीतिक कम कि जाकि से साक्षात कर अमित शाह को अन्न मंत्री भी साक्षात कर किंतु आ भितर से दिल्ली गोटे भल कम कर छत्तीसगढ़ सहित आमर जो महानदी जो विवाद था छत्तीसगढ़ अधिकारी मान सहित मुख्यमंत्री अन्न अधिकारी सहित राज्य सरकार अधिकारी से मिलित भावे गोटे आलोचनार समाधान सूत्र जाऊँच कहते दीपावली पूर्व ये 2 राज्य भितर समाधान सूत्र बाहर आपस समाधान महानदी समाधान सूत्र बाहर ये गोटा गोटा कथा हो पाए किंतु 4 दिन धरी मुख्यमंत्री रहा दिल्ली रे एवं जिते पार्लियामेंट अधिवेशन चली पार्लियामेंट अधिवेशन थी मुख्यमंत्री विशेष भाव चाहिए अन्न केन्द्र मंत्री से तो पार्लियामेंट अधिवेशन केन्द्र मंत्री मान केन्द्र सरकार गोटे बैकफुट थे भाई अवस्था अच्छा सी कौन सब मंत्री मान को साक्षात करवा ये कथा विषय आलोचना करेंगे यहाँ प्रकृष्ट समय केवे नुहे से समय मोहन माझी दिल्ली 4 दिन रहा पछरे राजनीतिक कारण टाक लोक मैंने खोज राजनीतिक कारण मुझे कहली गोटे हेले धर्मेन्द्र प्रधान आ गोटे नवीन पट्टनायक एवं यही समय भितर ओडिशा रे पौर निर्वाचन पंचायत निर्वाचन में प्रस्तुति तो से परिप्रेक्षी में केंद्रीय नेतृत्व मोहन मांझी कौन कहूँ बहुत गुरुत्वपूर्ण कि मो कह कथा होपरी भाव में से कौन से गोटे राजनीतिक कारण मुख्यमंत्री निजक से शक्तिशाली अनुभव करूँ बोध अनुभव करुँच से कारण ये समय ओडिशार गोटे बन्या बेले कि ना सी तो देखेबे लोक आसवे जल संपद विभाग काम कर तार मुख्य राज्य मुख्यमंत्री केवल राजस्व डिजास्टर मैनेजमेंट रिपोर्ट छाड़ी निजे मुख्य मान कौटे निजे जो मृत्यु होती केउंझर जिलार 3 जन लोक मृत्यु होती तो ये तो निश्चित ना कि कथा लोक निकट पहुँचा दरकार मुख्यमंत्री सक्रिय अच्छा लोक जाना दरकार से दृष्टिकोण देखा जे ओडिशार जो राजनीतिक परिवेश
टिके बन्या सत्वे टे गरम हबार लगी गरम दिग कुआड़े जीव कौन ना आ सब मुझे जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर सब राजन दृष्टि बहुत गुरुत्वपूर्ण मास गुड़िक हुए आथर बंद बोधे हवा को जाऊँगी तार पूर्ण संकेत मिलला ओडिशा जो राज्य सरकार बीजेपी सरकार ये केवल रंग बदलवा जानते खाली कोठा रंग बदला बस रंग बदला हकीर जर्सी बदली तुम धर्म प्रधान प्रति एत लोक स्वागत जनवा जो विदा करागला से ओडिशा एत लोक स्वागत करवा विरोध नेता नवीन पट्टनायक दिल्ली में सीधा सब भाव ककरोच जनता पार्टी की समर्थन करवा धर्मेन्द्र प्रधान को इस्तीफा दाबी करवा राज्य शिक्षा मंत्री नित्यानंद गौड़ को इस्तीफा दाबी करवा से समय मुख्यमंत्री जी की दिवर्ष ऊर्ध क्षमता रही सारे सी निज को अधिक शक्तिशाली करने कथा कि समय धर्मेन्द्र प्रधान का आविर्भाव ओडिशा रे केंद्र मंत्री गला पर ओडिशा रे प्राय प्रत्येक नदी रे महानदी रे बन्या आसला परे उत्तर ओडिशा रे प्राय प्रत्येक नदी रे गोटे बन्या परिस्थिति मु कहबिनी गोटे भयावह बन्या बहुत प्रकार क्षतिग्रस्त होता बन्या बोली मु कहबिनी किंतु सारा नदी मानकरे ओडिशा मेजर रिवर मानकरे अवश्य दक्षिण ओडिशा को छाड़देले नदी मानक गोटे बन्या आसी बन्यार बुढ़ाए लोक क्षतिग्रस्त होती प्राय ओडिशा रे 15-20 लाख लोक क्षतिग्रस्त भी होती अनेक चाष जमी तो निश्चित नष्ट हो 5 जन लोक मरी उत्तर ओडिशा सबू नदी बैतरण ठूँ आरंभ करी जिते जिते नदी अच्छी ब्राह्मणी बन्या अच्छी बाहर शेष महानदी रे जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रबल वर्षा है ओडिशा तो हीराकुद तले अंचल प्रबल वर्षा होती तेणु महानदी बना आसी प्राय 10 लाख क्यूसेक पानी बर्तमान मुंडली रे अतिक्रम कर मध्यम धरण बन्या कह भयावह बन्या न किंतु बन्या गोटे आतंक अच्छी कारण छत्तीसगढ़ एवं वर्षा हो छत्तीसगढ़ आहरी पा आस अधिका गेट खोलिया पड़े जहाँ आज कहते जलसेचन विभाग बन्याटी आहरी बढ़ी पारे 11 लाख 12 लाख पानी हेल्थ तो बहुत भयंकर अवस्था हो विशेषकर पुरी कटक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर ये जिला मानक यही समय किंतु ओडिशा राजनीति बहुत सरगरम हो जाए बन्या को नहीं राजनीति नुहे बन्या कि बन्या गोटे ओडिशार गोटे बहादुरी होशार कहि मु ओडिशार डिजास्टर मैनेजमेंट ओडिशा बराबर बन्या ओडिशा रे गोटे सब बेले बन्या हुए बराबर बन्या हुए ये बन्या कमी एवं बात्या मरुड़ी ये ओडिशार बराबर चली एवं ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट रे किसी भल काम कर जेकोसी डिजास्टर हेले किपरि ताकू मुकाबिला करने पड़ो कर देखो ये जो बन्या होती साधारणतः ये बन्या जो बड़ी बाहर मरे लोक मैंने क्षति मरीच लोक 5 जन मृत्यु होती आम टे आगुआ प्रिपेरेसन टे कम थी मुझे कि मोटाउन भाव में आम व्यवस्था डिजास्टर मैनेजमेंट व्यवस्था यहाँ एभली अच्छी जी यही परिस्थिति की से मुकाबला करें अनलेस भयंकर 1999 भाया महाबात्या नहेले किंतु यही समय आप जानते बन्या गोटे हूँ जदि राजस्व विभाग हो डिजास्टर मैनेजमेंट मैनेज कर राजस्व मंत्री अच्छा सुरेश पूजारी बराबर मॉनिटरिंग कर बन्या जलसेचन विभाग मुख्य काम वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट बन्या तो नदी आसो ना कि से समय मुख्यमंत्री 4 दिन दिल्ली रहा जो दिन धर्मेन्द्र प्रधान आसिले एवं लक्ष्मणानंद सरस्वती बही उद्घाटित है आरएसएस तृतीय मुख्य लोक आसी
ସେଦିନ ଠାରୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ, ଏ 4 ଦିନ ହେଲା ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଯେଉଁଦିନ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ତମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ସବୁଠୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ 12 ବର୍ଷ ଧରି, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଚାଲିଗଲା, ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖାଗଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର 5 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ 17 ଜଣ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ, ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ, ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଏମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆହୁରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ। ଏତିକି ସମର୍ଥନ ହୁଏ ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକମାନେ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧେକଙ୍କର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବା ମାନେ ବା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ସିଏ, ଗୋଟେ ପଟେ ଏଇଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସିଏ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସିଧାସଳଖ ନଥିଲା, ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଳୁଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଅନୁଗତତା ନୁହେଁ, ଏକ ସମୟରେ ସନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲା, ଏମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଲୋକ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି କର୍ଣ୍ଣବର୍ଦ୍ଧ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ସେ ଜଣେ ସିନିୟର ଲୋକ ମଧ୍ୟ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆସନ 2 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସରକାର ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିନିଯୋଗ ବହୁତ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶାସନଟା ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇପାରେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହାସଲ ହେଇନି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଭାଗ ଦଳ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଗମ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇପାରୁନି, ଏସବୁ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆଗମନ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତି ଏତେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରାଗଲା ସେଠୁ, ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଲୋକ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ବଦିନ NDA ସାଂସଦମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଭଳି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ହେଇଥିବ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାୱାର ସେଣ୍ଟର ଭାବରେ ଯଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲେ, ସେ ଅଧିକ ସମୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେବେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାୱାର ସେଣ୍ଟର ଭାବରେ ଆସିବେ, ଏଇଟା ସେ ଆଡ଼ିକି ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରୋଧୀ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା, ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା, ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଏ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଭୁଲ ପାଇଁ ତାକୁ ଜବାବଦାର କରିବା, ଏନ୍ଡିଆର ଦଳକୁ ସକ୍ରିୟ କରିକି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ତାର ଜର୍ସି ବଦଳି ଦେଲା, ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଦେଲା, ବ୍ଲୁରୁ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆସିଲା, ନୀଳରୁ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗକୁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗକୁ ଗଲା, ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର, ଇଏ କେବଳ ରଙ୍ଗ ବଦଳିବା ଜାଣନ୍ତି, କେବଳ ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଖାଲି କୋଠା ରଙ୍ଗ ବଦଳା, ବସ୍ ରଙ୍ଗ ବଦଳା ଏବଂ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗ କରା, ଗେରୁଆ ଯାହାକୁ ପାଖାପାଖି ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହକିର ଜର୍ସି ମଧ୍ୟ ବଦଳିଛି। ଏହି କଥା ସିଏ କହିଲା ପରେ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରି, କାରଣ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଜର୍ସି କ'ଣ? ବ୍ଲୁ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ, ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ମନସିଆ ଥିଲା। এটা କାହିଁକି ବଦଳିଲା? ଯେହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କି ଯିଏ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରିକି
ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ବ୍ଲୁଟା ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ରଙ୍ଗ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇ କଲର୍କୁ ଚୁଜ୍ କଲୁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବିଚାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ବିଚାର ହିଁ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମତକୁ ଅନେକ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ହକିର ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ହକି ଦଳକୁ ସ୍ପନ୍ସର କରିଥିଲା, ହକି ଦଳ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୁଝୁଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ହକି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପନ୍ସର କରୁଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହକିର ଭାରତୀୟ ହକିର ମେଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ସ୍ପନ୍ସର ଖର୍ଚ୍ଚ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିହାର କରୁଛନ୍ତି ଓବିସି ଜରିଆରେ। ହଉ, ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠାରେ ଏଇ ଜର୍ସି ବଦଳିବା କାମ এইটা সেତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କାମ, ହକିକି ସ୍ପନ୍ସର କରିବା କାମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛନ୍ତି, ହକିରେ ୱାର୍ଲଡ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏଠି କରିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ବହୁତ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ କରିଛନ୍ତି, ସୁନାମ ବି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ହକି ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାପ ଦେଇକି ଏ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭାବନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କି ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସିଏ ତ ବିଜେଡ଼ି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲେ, ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ହେଇଥିଲେ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ନେତା ବି ଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କିଏ ଦେବ, କିପରି ଭାବରେ ଦେବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମତକୁ ଭାରତବର୍ଷର ବହୁତ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରାଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ନାରଙ୍ଗୀ କାହିଁକି ଗଲା, ଭାରତବର୍ଷ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଟିମ୍ରେ ତ କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁ କଲା ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି, ଏଇଠି କାହିଁକି ହକିରେ କରାଗଲା, କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆ ତ ସେଇଆ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ା ରହିବ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ରାଜ୍ୟରେ କରିବେ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ସକ୍ରିୟ ହେଇଛନ୍ତି, ଦଳକୁ ସକ୍ରିୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି 2 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ଷମତା ରହିସାରିଲେଣି, ସିଏ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା କଥା କି ଏହି ସମୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲା ପରେ, ଏବଂ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଭାବରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଗଲେଣି ମନେ ମନେ। ଏବଂ ସେତିକିବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି, ମୁଁ କହିବି ବନ୍ୟା ଗୋଟେ ଭୟାନକ ବନ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି ଏ କଥା ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ହେଇଛି, ସବୁ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଣି ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ରସ୍ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବୈତରଣୀ ଯେତେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଇଏ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ 4 ଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବା, ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ କାମ କି? ଏବଂ ଯାଇକି ସେ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି, ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଥିଲା, ଛତିଶଗଡ଼ର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିକାରୀ ସେ ମିଳିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାର ସମାଧାନ ସୂତ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ এই 2 ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ବାହାରି ଆପୋଷ ସମାଧାନରେ ମହାନଦୀ ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ବାହାରିବ। ଏ ଗୁଡ଼ା କଥା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ 4 ଦିନ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଧିବେଶନ ଥିଲାବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଷ ଭାବେ ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ସେ ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଧିବେଶନ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଫୁଟ୍ରେ ଥିଲାଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଏଇ କଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ କେବେ ନୁହେଁ। ସେହି ସମୟରେ ମୋହନ ମାଝୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 4 ଦିନ ରହିବା ଏ ପଛରେ ରାଜନୈତିକ କାରଣଟାକୁ ଲୋକମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏ ରାଜନୈତିକ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କହିଲି, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏବଂ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତେଣୁ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ମୋହନ ମାଝୀ କ'ଣ କହୁଛି ତାପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେପରି ଭାବରେ ସେ କୌଣସି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜକୁ ସେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରୁନଥିବା ବୋଧ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ବେଳେ କିଛି ନହେଲେ ସେ ତ ଦେଖେଇବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିବେ,
जलसंपद विभाग काम कर तार मुख्य राज्य मुख्यमंत्री केवल राजस्व डिजास्टर मैनेजमेंट रिपोर्ट छाड़ी निजे मुख्य मान कौटे निजे जो मृत्यु होती केउंझर जिलार 3 जन लोक मृत्यु होती तो निश्चित ना कि कथा लोक निकट पहुँचा दरकार मुख्यमंत्री सक्रिय अच्छा लोक जाना दरकार से दृष्टिकोण देखा जे ओडिशार जो राजनीतिक परिवेश टिके बन्या सत्वे ये गरम हबार लगी गरम दिग कुआड़े जीव कौन ना आ सब मुझे जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर सब राजनीति दृष्टि बहुत गुरुत्वपूर्ण मास गुड़िक हुए आथर बंद बोधे हवा को जाऊँगी तार पूर्ण संकेत मिलला ओडिशा जो राज्य सरकार बीजेपी सरकार ये केवल रंग बदलवा जानते खाली कोठा रंग बदला बस रंग बदला हकीर जर्सी बदली तो धर्मेन्द्र प्रधान प्रति एत लोक स्वागत जनवा जो विदा करागला से ये ओडिशा एत लोक स्वागत करवा विरोधी नेता नवीन पट्टनायक दिल्ली में सीधासख भाव कॉकरोच जनता पार्टी की समर्थन करवा धर्मेन्द्र प्रधान को इस्तीफा दाबी करवा राज्य शिक्षा मंत्री नित्यानंद गौड़ को इस्तीफा दाबी करवा से समय मुख्यमंत्री जी कि 2 वर्ष ऊर्ध क्षमता रही सारे सी निज को अधिक शक्तिशाली करने कथा कि समय धर्मेन्द्र प्रधान का आविर्भाव ओडिशा रे केंद्र मंत्री गला पर ओडिशा रे प्राय प्रत्येक नदी रे महानदी रे बन्या आसला परे उत्तर ओडिशा रे प्राय प्रत्येक नदी रे गोटे बन्या परिस्थिति मु कहबिनी गोटे भयावह बन्या बहुत प्रकार क्षतिग्रस्त होता बन्या बोली मु कहबिनी किंतु सारा नदी मानकरे ओडिशार मेजर रिभर मानकरे अवश्य दक्षिण ओडिशा को छाड़देले नदी मानकरे गोटे बन्या आसी बन्यार बुढ़ाए लोक क्षतिग्रस्त होती प्राय ओडिशा रे 15-20 लाख लोक क्षतिग्रस्त भी होती अनेक चाष जमी तो निश्चित नष्ट होती 5 जन लोक मरी उत्तर ओडिशार सबू नदी बैतरणी आरंभ करी जिते नदी अच्छी एपरी ब्राह्मणी बन्या अच्छी बाहर शेष को महानदी रे जो छत्तीसगढ़ प्रबल वर्षा है ओडिशार तो हीराकुद तले अंचल प्रबल वर्षा होती तेणु महानदी बना आसी प्राय 10 लाख क्यूसेक पानी बर्तमान मुंडली रे अतिक्रम करुच्ची गोटे मध्यम धरण बन्या कह भयावह बन्या न किंतु बन्या गोटे आतंक अच्छी कारण छत्तीसगढ़ एवं वर्षा हो छत्तीसगढ़ आहरी यदि पानी आसी अधिका गेट खोलिया पड़े जहाँ आज कहते जलसेचन विभाग बन्याटी आहरी बढ़ी पारे 11 लाख 12 लाख पानी हेल्थ तो बहुत भयंकर अवस्था हो विशेषकर पुरी कटक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर ये जिला मानक यही समय किंतु ओडिशा राजनीति बहुत सरगरम हो जाए बन्या को नहीं राजनीति नुहे बन्या कि बन्या गोटे ओडिशार गोटे बहादुरी होशार कहबी मुशार डिजास्टर मैनेजमेंट ओडिशा बराबर बन्या ओडिशा गोटे सब बेले बन्या हुए बराबर बन्या हुए ये बन्या कमी एवं बात्या मरुड़ी ये ओडिशार बराबर चली ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट रे किसी भल काम करिछि जेकोसी डिजास्टर हेले किपरि ताकू मुकाबिला करिया पड़िबो करिछि। आपण देखु जो बन्या हेछि साधारणतः बन्या